feet tall and full of questions. You must have thought I was. Hello, by the way, happy 48th birthday, tatay! Namo! Una sa tanan, salamat nga ikaw among nahimong amahan. Salamat sa tanan nga imong pagsakripisyo sugod pa sa imong mga anak, hangtod sa imong mga apo karon. Unta tagaan pa ka og taas-taas nga kinabuhi kay nagkinahanglan pa mi sa imong gabay. Ug salamat kaayo tay sa imong pag-atiman sa akong mga anak nga badlungon ra bagid kaayo. Maura na akong maistorya sa imo tay pag-amping permi, naara ko diri permi para sa inyo ha tanan diha. Bisag unsa ko kabadlungon pero salamat gibuhat na ko ang tanan nga para magmalipayon ka sa imong birthday ug so basin siya kaayo kay mauro na ako nakaya. Bawi ra ko puhon-puhon basi maka-plug ra tag mauna to. Og unta sa akong gamay nga kuan, sa akong gamay nga surprise sa imo, unta appreciate nimo tanan ang akong effort. Ati man nabaya akong mga anak ninyo kay hapit na baya ako mag-uli. Ug maura na akong ika-istorya. God bless sa inyo tanan. I love you. Mahal na mahal ko kayo. Nara si ate diri para sa inyo. Naningkamot si ate, naglakaw si ate para nagpalayo si ate para sa inyo para sa inyong tanan. Maura na akong maistorya. Unta magbalipayon ka tatay. I love you. Daghan kayong salamat sa imong because akong birthday ate. Nakanahuna ka. Cause some things are